କାହାଣୀ ଭୋଲୁରାମ। मीरापुर नामर गाँव में भोलुराम नामक जड़े गरीब लोक रोते। भोलुराम बहुत भल लोक थिला, किंतु तार मन भितर बहुत दुख थिला, कारण तार गोटे गोड़ पंगु थिला, तेणु केही ताकू पसंद करू नथिले। किंतु भोलुराम समस्तंकर भल ही करुथिला। एमिति दिने जेबे से गाँ भितर को जाउथिला, अरे भोलुराम, एते रेडी है कुआडे जाउछु? घर को जाउची हरि काका। अच्छा, तो किछि जणा पड़ला तोते? कौन काका? अरे आम बैद को देह बहुत खराब अछि। तांको घरे केही नाही जे पाखो गाँ को जाई सेटू बैद डाकी आनिबो। आउ गाँ रो बाकी लोकों पाखरे भी समय नाही। अच्छा, ताहले हमको शीघ्र पाख गाँरु बैद को डाकिबा को पड़िबो। हाँ, से तो ठीक कथा, किंतु डाकिया को किए जीवो? समस्ते निज निज काम रे व्यस्त अछंती। किछि कथा नाही, मु ही तांको जाई डाकी आनिबी। हाँ, तू ताले चली जा, आउ डाकी की नहीं आ। एमिति भी तो पाखरे आउ किछि काम भी तो नहीं। ठीक अछि, जाउछि। एमिति ही भोलुराम समस्त को साहाय्य करुथिला, किंतु ता बदले से किछि मागु नथिला। तथापि लोक ताकू पसंद करू नथिले। भल करी ताकू तो केही कथा भी कहू नथिले, उल्टा ता गोड़ को नहीं समस्ते थट्टा करुथिले। तेणु करी से बहुत दुख करुथिला। गाँर छुआ माने भी ताकू थट्टा करुथिले। हे देख, छोटा बसिची, चल थट्टा करिबा। हाँ हाँ, अरे पिंटू दीपू केमिति अछ? अरे आमे ठीक अछु, तमे केमिति अछ भोलू भाई? मु भी ठीक अछि। कौन भाबुचो भोलू भाई तमे? अरे नाही, मु कोन भाबिबी। अरे भोलू भाई, मु तुमको गोटे प्रश्न पचारिया को चाहे। हाँ हाँ, पचारे। तार उत्तर दबो। अच्छा, को काम अछि जहां हमें पारिबो तमे पारिबो नहीं? एमिति कोन काम अछि जोटा तबे करि परियो किंतु मु नुहे? जणा नाही। तुमको एतिकी भी जाना नहीं? दौड़ीबा जहां हमें करि पारिबो तमे नुह। बिचारा भोलू भाई दौड़ी पारिबेनी। चलो आमे चलिलु, दौड़ी की देखिबो भाई। भगवान, मु की पाप करछि जे तमे मते एमिति दंड दउछ? मते केही भल पांतिनी, थट्टा करंती मते। कोन एमिति मोर पूरा जीवन कटि जीवो? बिचारा भोलुराम निज दुख को छाती रे दबाई दिन कटुथिला। ता दुखर कौनसी समाधान नथिला, किंतु ता पाखरे गोटे बहुत भल कला थिला। से निज हाथ रे बहुत भल झाड़ू तैयारी करुथिला। एमिति झाड़ू कि आखपाखर 5-10 खंड गाँव रे केही भी तैयारी करि पारु नथिला। जेबे से बाजार को निज झाड़ू बिकिया पई जाउथिला, तारा सबु झाड़ू सांगे सांगे बिक्री हो जाउथिला। बाकी झाड़ू वाला माने ताकू घृणा करुथिले, कारण सेमानक झाड़ू बिक्री हो नथिला। देखो भाई, से भोलू छोटार सबु झाड़ू आज भी बिक्री हो गला। देखुछि, मोर ही भाग्य खराब। सकाळू झाड़ू नहीं बसिछि, गोटे गराक भी आसिलानी। यार किछि ना किछि व्यवस्था करियो को पड़ियो। एमिति जदि चलिला ताहाले आमे भोकरे मरि जिबा। भलो करी ताकू पाने चखेवा की? ना, एमिति करिवार दरकार नाही। कालिठू आमे को बाजार बसिबा को ही दबानी, तापर लोक बाध्य ही आमठू झाड़ू किनिबे। कौन कहउछ? वाह, बहुत भलो कथा कहिछ तमे। से सबु दिन आम आखि सामने रे सबु झाड़ू बिकी की चली जिवो, आउ आमे देखि चलीथिबा ना? एबे आउ नाही, याकू एही बाजार रे पोसिबा को ही दबानी। एही कारणरू बिचारा भोलुराम रो रोजगार रे आँच आसिबाकू लागिला। ताकू बाजार रे केही भी बसिबाकू देउ नथिले। झाड़ू बिकी से जेतिकी रोजगार करुथिला, ताकू भी केही बर्दाश्त करि पारलेनी। भोलुराम कौन करिथांता? से निज तियारी झाड़ू को पिठी रे बोही बहुत दूर दूरंतर गाँव को बिकिबाकू बाहरी जाउथिला, जहा फल से निज झाड़ू को बाहरे बिकी सेथिरु किछ टंका पाउथिला। दिने से जेतेबेले अन्य गाँ को निज झाड़ू को बिकिया पई जाउथिला, बाटरे ताकू मल्ल पहिलमान मिली जाए। अरे भोलू, कुआडे जाउछु? तो पिठीर तो गुड़ाए झाड़ू अछि, तो झाड़ू कौन बिक्री हेलानी? अरे कौन कहबी भाई, मते बाजार रे बसिबाकू केही दियंतीनी, तड़ी दियंती सेठू। तड़ी देले, किंतु काहे की? मु बाजार रे बसिबा द्वारा तांको झाड़ू बिक्री हेउ नथिला। अच्छा, सैया की? ताले ठीक अछि। आसुची, बहुत भलो हैला। एमिति भोलुराम प्रत्येक सप्ताह रे अन्य गाँ को जाई झाड़ू बिकुथिला। आउ एहा द्वारा ताकू बहुत कष्ट हेउथिला। निज पिठी रे एते जिनिस बोही ताकू जिबारे बहुत कष्ट हेउथिला। किंतु से एई सबु कष्ट को अवहेला करी
ନିଜ କାମ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଝାଡୁ ବିକି ଭୋଲୁରାମକୁ ଫେରିବାରେ ବହୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ଭୋଲୁରାମ ସେଇ ଘର ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ ଓ କହେ, କିଏ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି କାହିଁ ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଭୋଲୁରାମ। ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଝାଡୁ ବିକେ। ମୋ ଗାଁ ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ବହୁତ ଥକି ଯିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି ବାହାରେ ବସନି, ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ମୁଖିଆ। ତମେ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। ସିଏ ଭୋଲୁରାମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ଭୋଲୁରାମ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ତମ ଝାଡୁ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିଣି ନେବି। ଭୋଲୁରାମ ପାଖରେ କେବଳ 2ଟି ଝାଡୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସିଏ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେଇଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଜଣେ ଝାଡୁ ବିକ୍ରେତାକୁ ଜାଣିଛି। ତମେ ତାକୁ ନିଜର ସବୁ ଝାଡୁ ଦେଇଦବ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ତାର ପଇସା ଦେଇଦବ। ଏମିତି କଲେ ତୁମକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହଁ, ସେ ଦୋକାନୀ ସବୁ ମାସ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ଝାଡୁ ନେଇଯିବ। ତୁମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଘରେ ବସି ତୁମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭୋଲୁରାମ ସେଠୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଥର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ସେ ମାସ ସାରା ଝାଡୁ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଦୋକାନୀ ଆସି ତାଠାରୁ ଝାଡୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନି। ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ଭୋଲୁରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆସ ଭୋଲୁରାମ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ। ହଁ ମୁଖିଆ ଭାଇ, କାମ ଯୋଗୁଁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। ଯେତେ କାମ କରିବ ସେତେ ଅଧିକା ପଇସା କମାଇବ। ଏଥର ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା? ନା, ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏଥର ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଜମା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତମେ ନିଜ ଝାଡୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନିଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଫାଇଦା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଠିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାଇ। ଯେବେ ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଗାଁ ବାଲା ମତେ ବଜାରରେ ବସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ସେଇ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କିଣି ନେବି, ମୋର ନିଜ ଦୋକାନ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଦୋକାନ ଖୋଲ। ବାକି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ଭୋଲୁରାମ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସେ। ପୁଣି ସେ ନିଜ ଗାଁ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କିଣି ନିଏ। ତାର ବେପାର ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ଭୋଲୁ ଭାଇ, ତମ ତିଆରି ଝାଡୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଝାଡୁ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଭୋଲୁରାମ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଏବେ ସେ ଆରାମରେ ଦୋକାନରେ ବସେ, ଆଉ ଝାଡୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ଦୋକାନରେ 2 ଜଣକୁ ବି ରଖିସାରିଛି। ଆଜି କେତେ ଝାଡୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଭାଇ, ଆଜି ଦିନ ସାରା 15ଟି ଝାଡୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭୋଲୁରାମର ସଫଳତା ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଥର ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।